असलामुअलैकुम। उम्मीद करना मेरे सारे बिरा ठीक हो। अल्लाह मेरे बिरा में सलामत रखे। मैं हाँ तुहाड़ा अपना बिरा सफदर अली। तो सब मेरा यूट्यूब चैनल दे बेटे सफदर अली चांडिया व्लॉग जेडे भाई ने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी तो करो सब्सक्राइब तो लाइक तो कमेंट तो बेजान शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने भाई नवी सुबह दी है। तो आप हम आगे से लेकर अपनी ज़मीन से यह आप कमांड वाली ज्वार तो सामने खड़े एक किकर तो ये चक्कर ये मेरे भाई का मकान बनता पे जड़ा है ना एरे पै गए। मैं हूँ जने हस्पताल हम तो ये भाई होरी जड़े ना काम शुरू करा दिता है तो माशाल्लाह चेक करो ये हूँ काम इन्हें दा एरे पै गए जिनके लंटर तक काम थी गए। तो ऐसा ऐसा ही कि जो सिला कुछ खड़ी तो वाला भी यही उन्हें सिला गिरनी तो सिला गिन तो जड़ा ना ये काम अगे तो शुरू करे सन तो क्योंकि ये बने ने पे गारे दे नाल तल तो हुण गारे नाल रखे ने उत्ते अपना शायद सीमेंट ते रेत नाल या मसाले नाल उत्ते तैयार करें। तो देखो जिवें उन्हें दी तरतीब बन से तो ये मेरे छोटे बिरा दा मकान दी तैयारी शुरू थी नहीं पे। तो सामने ये आप राधी पे थे जंतर ये राधा पे जंतर तो ये है अपनी ज्वार। तो हुण ज्वार दे विच आपां लावणे पानी ये हुण जरा ना 22-23 दी थी कि इहदे विच पानी हुण लावना ज़रूरी थी चुके। तो ये चेक करो ये जंतर तो ये जंतर है तो इहदे जरा ना आपां इनको पानी लावणे तो अल्लाह खैर करे से। तो सामने हैं वसल जरा ना पट गए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चंगे थे गिनते इतना राधा से आप जी पट्टी पी तोड़ता इतना राधा से लहसन रात उत्ता प्याज रात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्याज का तो 6 महीने का सर्कल चाली वैसे तो थोम का तो माक वालो वो प्याज तो वो बला बेजी भी बनते थे सारे फैमिली भी इस्तेमाल ही कर गिनसन। तो हुण आप खैर ना जुदों बाजार क्योंकि हुरैन फातमा दे उतों के शॉपिंग तो कर गई दिया से। तो हुण इतना जुदों आप अपनी भी एक छुट अपने गिनूँ अबू और इंदे गिनूँ तो इंशाल्लाह जुदों आप आसिफ फैब्रिक की दुकान से तो हुण जुदों पहले आप चिकन मोटरसाइकिल सीखते वाला जुलते पे आप आसिफ भाई की दुकान के उत्ते तो इंशाल्लाह फिर आप व्लॉग बड़े सुन बदे तो जे चीज़ गिननी है इंशाल्लाह वही गिनसूँ तो व्लॉग के बड़े सुबह तो मेरे नाल रहो। तो हम आप जुलते पे थे घर तो आप चिकन मोटरसाइकिल से आप जुलते पे शहर शॉपिंग करा इंशाल्लाह व्लॉग देखा तो बहुत मज़ा होते व्लॉग एंड तक देखने जुलते पे सोना आप शहर तो भाई जान आप जैसे पैर भाई की दुकान देते तो आप जिनको देसी पक्के से पार तो अस्सलामु अलैकुम तैर भाई क्या हाल है ठीक हो खैर पक्के से पार ये है ना। अच्छा चलो अच्छा भाईजान ये आ गया पक्के ने पार दू उस्ताद ने आके चाती भाई तो चौक पैसे ना 200 का रियायत करो तो भाईजान आप जरा ना भाई को घन गिदे से पर ठीक है हाफिज़ साहब जिंदा तो इंशाल्लाह वाल में मेहरबानी। अच्छा भाईजान आप घन गिदे से हम शेख आसिफ को तो आप सामान सामान सही खड़े थे तो वो सामान जरा ना आप मुकम्मल करवे मुकम्मल करा द्वारा जो अपना कनी गोट। अच्छा भाईजान ये अपना आगे सामान ये पिन अपने दूसरे ले रवा दे ये तारक का सामान है हाकी माचिस ये भी हाकी माचिस को ये दाल चांद मूंगी दाल चना डाइक तेला भी है चैनू तो सामने आसिफ भाई की दुकान आसिफ भाई खड़े मसरूफ अपने गाहकों
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਲ ਚਨਾ ਚਬੇ ਜਾਨ ਆਸ ਦੇਖਣਾ ਲਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪਈ ਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਨਾ ਗਰੀ ਉਹ ਜਦ ਪੈਨ چبے جان گری آگے تلن بچے زیادہ اچھا بھی گری چیک کرو آپ بتا ٹھیک راشد بھائی یہ تو دے دو 2 کلو کشمش چٹی چٹی یا منور سائیں ابو چاہ وال یا طارق بھائی ٹھیک ہو خیریت ہے جب جان یہ طارق بھائی جڑے ہی وقت موبائل مصروف ہیں تالی لفٹ بھی کہہ نہیں ہاں ہاں عباسی کی دکان دیتے حنیفہ یہ پہ حنیفہ دا شاپر تو یہ چلو آپ حنیفہ یہ ہوں آپ جلتے پیسے یعقوب عباسی کنو گندو ہے کچھ دو انڈے دا ریٹ یہ پہ انڈا یہ دونوں حنیفہ السلام علیکم عباسی صاحب کیا حال ہے دا ٹھیک ہو خیریت ہے تو بے ٹھیک ہے خوش رہ گیا ٹھیک ہے دعا اللہ دی رحمت تو سر ٹھیک ہے بس وہ گھر تکلیف ہے تو ہسپتال رہ گئے سے چلو ہون آئے سے بیا ٹھیک ہو خیریت ہے تو بے ٹھیک ہے دعا اللہ دی رحمت شکر رب اللہ تو سلامت رکھے اچھا عباس صاحب کتنا 6100 دسے ہوئے نا اچھا چلو میں استاد کو دسے نا جی اگر وہ آ دین تو میں چاہ گنتا مہربانی دیکھو بھائی اپنا ایک پیٹی انڈی دیتے دے دیو مہربانی بھجن یہ انڈے شیچی کا ریٹ دا جڑا پا بڑے نو ٹروٹ نہ بجن ٹھیک ہے دا جیندہ تا انشاءاللہ عالمی سو گنتی کر کے دا نا انڈے دے ٹھیک ہے دا مہربانی اچھا بے جان آپ جڑا نا اتو کی دا سامان چاہ ہون رہنا پہ شیخ مرتضی دا دکان اتو جو آپ چاہنے سامان چاہت والا آپ چنی کو ڈپتے جو سو اچھا بے جان آپ پہنچائے سے عثمان بھائی دی دکان دیتے ہیں شیخ مرتضی دی شیخ مرتضی نے تو بدے بھائی ہیں آپ اٹھا کام ہے اٹھا چاہنے اٹھا چاہت والا جو سو بے چنی کوٹ جو انہیں پچھلے پیمنٹ ہی دینو انہیں حساب کتاب بھی کریں السلام علیکم عثمان بھائی کیا حال ہے بس ٹھیک ہو خیریت خان صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت طبیعت ٹھیک ہے خوش رہ گیا کیا حال ہے عثمان بھائی ٹھیک ہو کیا رہ گیا نہیں ہے اپنا بھائی مرتضی چلو ایسا آپ دیکھو عثمان بھائی میرا اپنا مال پورا تھے اچھا چلو چلو ٹھیک ہے دا ٹھیک ہے مہربانی ٹھیک ہے محمود بھائی ٹھیک ہے خان صاحب خیر ریٹ پہلے پوچھ لیتا تھا اچھا بھائی جان یہ دیکھو اے ہوں نکا جرا نا کھال دی بوری رکھے نا پہ ابو آ گئے نا آٹا بھی آ گیا سارا کچھ آ گیا چلو ٹھیک ہے ابو مہربانی اچھا بھائی جان اپنا یہ سارا کام ٹھیک ہے فائنل تو ماشاء اللہ جڑے جڑے سامان آؤ آپ گیتے تھے چاہ ہوں جلتے پیسے آپ چنی گوٹ جلتے ہیں انشاءاللہ تک ملسوں جڑے جڑے کام میں وہی کرے سوں تو سمجھ نہ رہا تو جلتے پہ ہونا تھا چنی گوٹ اچھا بھائی جان یہ آپ کو جاتے چنی گوٹ بازار دے وچ یہ اپنا چنی گوٹ دے رستے چھوٹے بازاراں بازاراں چنی گوٹ دے جن کے گلیاں بازار تک ہی تے السلام علیکم اپنا گلیاں اچھا بھائی جان آپ کو جیسے چنی گوٹ تو یہ چنی گوٹ دے
چنی گوڑ دی گلی چنی گوڑ دا بازار دا رستہ تو یہ چنو آپ سامان پہلے چاگندے پکے گیری کشمش یہ آگے سامان یہ چاہتے جلدو اگی تے استاد دی دکان تے رکھے نو اچھا بھائی جان شکر ہے الحمدللہ آپ جرا نا کال چنی گوڑ دے وچ تھی تے واپس والا سے تے لیکن اتھی جرا نا بیٹری موبائل دی ختم تھی گئی تا ول استاد دے نال جرا نا کھانا شانا کھادو سے کھانا تے والا اپنے گھر واپس آ گئے سے تھا ولاگ نہ بن سکیا تا خیر نال گھر واپس آ گئے سے شکر ہے الحمدللہ والا جرن دے ہسپتال چ میں بلیا تو استاد بھی اپنے جام مکان دے مصروف ہیں فون دے جکر رابطہ تے رہ گئے تے استاد دا خاص تعاون بھی رہ گئے تا جرا نا اول استاد دے نال والا بیٹھے رہ حال حوالے یہ کیتے تھے بس استاد نے یہ نصیحت کیتی ہے جو گال ہے پتر ہر رشتہ عزیز ہوندے ہر رشتہ عزیز ہوندے لیکن جڑا ایک میاں بیوی دا رشتہ ہے وہ ایک مستقبل ہوندے باقی بھیڑی بھرا سب خون دے رشتے ہیں اندر کوئی شک والی گال کہن جڑا ایک بیوی دا رشتہ ہے وہ بیوی دا رشتہ ایک مستقبل ہے آون والے ویلے دے وچ آون والے ہی دے وچ جڑا نا وہ بیوی ہی دا ہی کردار ہوندا کیونکہ بھیڑی بھرا ہمیشہ جڑا ہے وہ جوان تھی وینن کھا پی دے جویں کہ ایک پرندے ایک ہی گھونسلے چ ہوندے تا وہ اپنے بچے کو پلے نے سارا کوئی جلے ویلے اڈراک تھی ہر کی اڈ پڑ وینن ول ویڈو جوٹا نے بچتے تا اے رشتہ جڑا ہے بہت اہم ہے بہت خاص ہے جے رشتے دی ہی دی احساس کیتے قدر کیتی ہے لازمی نہیں جو مرد کرے لازمی نہیں جو عورت کرے دوہیں ایک دوجے دا احساس کرے سن تو زندگی سکون تے امن دی گزر سے جے اگر نہ کیتو نے تا اپنی زندگی کو آپ ہی برا بنے سن آپ ہی خراب کرے سن تو استاد نے یہ نصیحت کیتی ہے میرے کو تا انشاءاللہ کدی موقع ملیا تا میں اے الفاظ اپنے استاد دے منہ وی تو کو سنوے ساں تے بہرحال شکر ہے الحمدللہ میرے دل کو بڑی خوشی تھیندی ہے جو میرے اچھے استاد ہیں اچھی رہنمائی کرن اچھا مستقبل دے بارے دسین اور فکر بھی رہندی ہے انہیں کو ہر وقت میری تے انہیں دی مہربانی انہیں دی محبت ہے انہیں دی شفقت ہے اللہ انہیں کو ہمیشہ سلامت رکھے تے اللہ کرے انہیں دا سایہ ہمیشہ سارے سر تے قائم رہے تے جی میں ایک پیو ماں ایک اولاد دی فکر کرنے تے اندر سمجھے نے کیونکہ جڑا ہوندے نا بندہ خوشی جے غمی جے دکھ جے سکھ کٹے نا وہ ہے لیکن ایک سہارا تھی ونے پیو ماں دا ایک سہارا تھی ونے استاد دوست احباب جتنا بھی ہیں انہیں دا ایک سہارا ہوندا تے بہرحال استاد نے ڈھیر ساری اچھی نصیحت کیتی ہے ہن آپ آگے سے گھر واپس تے جڑا نا ہن آپ جڑا اردو اپنے کم دی بھی کوئی ترتیب بڑھے نو انشاءاللہ اللہ خیر کرے سے تا اے ہاں میرا اج دا ولاگ زندگی باقی رہ گئی تا اگلی ویڈیو ملاقات تھی سے اپنے بھرا صفدر علی کو دیو اجازت زندگی باقی رہ گئی اگلی ویڈیو ملاقات تھی سے السلام علیکم